इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपसे बातचीत करने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क एक ऐसे अहम मोड़ पे खड़ा है कि अगर हम पाकिस्तानी, अगर अब हम इसमें अपनी आवाज़ जो आने वाली नाइंसाफियाँ हैं, जो हमारी आइन की धज्जियां उड़ाने वाली तैयारियां हुई हैं पाकिस्तान में, जो इस मुल्क के कानून और रूल ऑफ लॉ को पैरों के अंदर रोंदने की तैयारी हो रही है, जो आ गई पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स की। हर रोज हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जाते हैं हमारे से, उनकी कदर नहीं की जाती। बल्कि ऐसे पाकिस्तान में हालात मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे जिधर ताकतवर जो चाहे कर सकता है, जो पीछे से बंद कमरों में वो फैसले करते हैं, वो जो हुक्म करते हैं, वो जो मर्जी इस मुल्क में आप करना चाहे कर सकते हैं। और किसी किस्म की अगर हमारी मुल्क में बचत हो रही है, मेरी पार्टी और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बचत होती है तो वो बस एक चीज रह गई है पाकिस्तान में, वो है हमारी अदलिया। और मुझे तो बड़ी देर का अभी तक जेलों में डाल चुके होते हैं, एक जेल से दूसरे जेल में, जिस तरह अली अमीन को किया है। तो अगर हमारी अदालतें ना होती तो मुझे तो इन्होंने 140 या 145 केसेस कर चुके हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, जिसमें एक के ऊपर मेरे ऊपर FIR काटी गई है गद्दारी की, पाकिस्तान से गद्दारी की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी की तौहीन कर दी है, जिस पे मेरे ऊपर मजहब की तौहीन का केस कर दिया गवर्नमेंट ने, कि शहबाज शरीफ को कई लोगों ने या इनको कहीं आवाजें लगा दी मदीना में, तो उसमें मेरे ऊपर कैसे तौहीन मजहब लग गया। तो ये हो रहा है, आज मेरे घर के ऊपर हमले हुए हैं, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया गया। यानी कोई इसकी मिसाल ही नहीं है किसी जमहूरियत के अंदर जो हुआ है मेरे साथ, और फिर गोलियां, कत्ल करने का केस। लेकिन मेरा छोड़े, मुझे तो 2 दफा कत्ल करने के केस था, एक दफा वजीराबाद और एक दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो मेरे लोगों से हो रहा है यहां तो सिर्फ हम एक ही तरफ देख रहे हैं, अदलिया की तरफ। और हम वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाले। जो पहले क्या होता था कि जैसी ऑपोजिशन में आता था, जब केस शुरू होते थे, तो वो एकदम अपने जिधर उनके पैसे और सब कुछ पड़ा हुआ है वो बाहर भाग जाते थे और बाहर रहते थे। जब तक NRO नहीं मिलता था तब तक वापस नहीं आते थे। तो हमने तो यहां जीना मरना है, हमने तो यही हमारा ये मुल्क है। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज और लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी है, बाकी दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं पैसे हैं ना बैंक अकाउंट्स हैं। तो इसलिए हमने तो इसी मुल्क में आखिरी गेंद तक लड़ना है। अब हमारी जो लड़ाई है वो है ये माफियाज के साथ और इनके साथ हैंडलर्स के साथ। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन की सिर्फ एक ही तशरीह कर सकता है, पाकिस्तान की आइन की एक ही इदारा, वो है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। तो हम तो उसके ऊपर नजर और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं जो आपसे आज बात खास करने आया था, वो पहले मैं आपको समझा दूं कि इस वक्त ये जो मैं आपको कहता हूं फैसला कुन मोड़, ये है क्या? ये कौन सा फैसला कुन मोड़ है? देखिए, हमारी हुकूमत गिराई, बंद कमरे में एक घोड़े सवार ने फैसला किया, घोड़े के ऊपर सवार बैठा हुआ था, फैसला किया कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है और वो शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है और उसके साथ फिर इसहाक डार दूसरा जीनियस है, तो इसको हटा के उनको लेके आओ। तो चलती हुई इकोनॉमी को, जो खुद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे
जो इस हुकूमत ने पिछली मई के अंदर शाया की, उसके अंदर आप देख लें तो 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस थी। कोरोना के 2 साल, इतनी बड़ी वबा, दुनिया का क्राइसिस, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में से था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल किया। ये दुनिया ने माना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप अमेरिका का जो पिछला फाइनेंस सेक्रेटरी था जो ट्रंप के जमाने में, उसने कहा, या उससे ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट के जमाने, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरीका पे चल पड़ता जिस तरह पाकिस्तान ने इस वबा का मुकाबला किया, तो पता नहीं कितना 10,000 अरब डॉलर का अमेरिका का बच जाना था। सो हम अपनी बात नहीं कर रहे, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, हमारा जो एहसास प्रोग्राम दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जिस तरह हमने अपने लोगों को बचाया, जो क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन से निचला तबका पिस गया, गुर्बत सारी दुनिया में बढ़ गई, तो पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी जिस तरह हमने एहसास प्रोग्राम से और अपने फिर स्टेट बैंक ने भी कैसे हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाया, अपने लोगों को बचाया। तो ये तो दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। अब हमें हटाया जाता है, हर चीज रिकॉर्ड पे थी, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस यानी आमदनी, डॉलर की आमदनी रिकॉर्ड पे थी, हमारे टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड था, हमारी इंडस्ट्री 17 साल के बाद 10% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रही थी, रोजगार, यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सारे बर्र-ए-सगीर में जिधर सबसे ज्यादा रोजगार कोरोना के दौर और उसके बाद दिया गया वो पाकिस्तान था, वर्ल्ड बैंक की फिगर से। तो हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही थी, हमारी जो किसान था 4.5% पे हमारा एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था। तो जब उसने जनाब जनरल बाजवा साहब ने फैसला किया कि अब इसको हुकूमत को गिरा देना चाहिए, और असल में जो उनकी बड़ी पसंदीदा शहबाज शरीफ को वो ले आया, तो जब वो लेके आया, मैंने उससे पहले कोशिश की उसके लाने से कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाए, पाकिस्तानी अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहते हैं, बजाय ये कि सिंध हाउस के अंदर एक मंडी लगे और उस मंडी में 20-20, 25-25 करोड़ देकर लोगों को खरीदा जाए और गवर्नमेंट गिराई जाए। और जो फिर जनरल बाजवा ने जो इस्तेमाल किया अपनी एजेंसीज को, जो हमारे जो थे एलाइज MQM और बाप पार्टी, उनको हमारे से अलहदा किया गया, वो तो सब सारों को पता है इस चीज का। लेकिन हुआ क्या पाकिस्तान में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तब तजवीज की कि इलेक्शंस करवाए जाएं। यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिनको बुरा भला ये नून लीग कह रही है और इनकी नीचे गिर के इनके खानदानों के ऊपर जो गंद उछाल रही है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने तब सो मोटो एक्शन लेके हमारी गवर्नमेंट्स उन्होंने बहाल नहीं, इलेक्शंस उन्होंने मुस्तरद कर दिए और उन्होंने इनको शहबाज शरीफ को बहाल करवा दिया। मुझे तकलीफ हुई, 12 बजे अदालतें खुलने की मुझे तकलीफ हुई, बहुत हुई, लेकिन एक दफा बताएं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किसी की तनकीद की हो, हमने कबूल कर लिया फैसला। लेकिन ये देख लें कि उसके बाद हुआ क्या पाकिस्तान से। अब 1 साल हो गया है, अब सबके पास अब 1 साल का रिकॉर्ड आ गया। मैं तब भी कहता गया, बार बार मैं कहता गया कि देखें ये लोग नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि मैं इनको 40 साल से जानता हूं। मैंने देखा है इनको, पाकिस्तान को, पहले हमारे साथ हमारे हिंदुस्तान आगे निकला 90 की दिहाई में, बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, हमारी तरह के लोग जिन्होंने पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होते देखा, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। या हमेशा यह कहा जाता था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ बना हुआ ईस्ट पाकिस्तान, वहां हमें उनको बोझ उठाना पड़ता है। ये आम यहां बातें होती थी। ये सबसे ज्यादा गुर्बत बांग्लादेश में, और ये हुआ कि बांग्लादेश भी 90 की दिहाई में आगे निकल गया जब से ये 2 खानदान आए हैं। इनकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो गया, इनकी बार प्रॉपर्टीज बढ़नी शुरू हो गई, कौम पीछे जाना शुरू हो गई। तो मैं तब से, जब मैंने इस जनरल बाजवा को समझाया भी कि ये नहीं संभाल सकेंगे, गवर्नमेंट ना गिराना, और फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, मैंने कहा आप भी समझाएं। वो 2 घंटे बैठा रहा कि इनसे संभाला नहीं जाएगा। अब साल के बाद हुआ क्या, इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए। हम कहते रहे
کہ ایک ہی طریقہ کے الیکشنز کروائیں. کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسے آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی, ایک نئی گورنمنٹ آ گئی, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی اسحاق ڈار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان, اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, تاریخی تھا. تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گرو کر رہی تھی, جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹ سے, اور وہ اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے, اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروا لو, کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی. میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے. ایک میں نے انٹرویو دیا, میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے اگر ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا. انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو. تو غداری کے خیر تو پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر. ایک توہین ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میں نے پاکستان سے غداری کر لی ہے. تو ہوا کیا, ہم الیکشنز کرتے رہے. انہوں نے آخر میں کہا آ کے کہ جی اگر آپ کو الیکشنز چاہیے تو آپ اپنی گورنمنٹس کرا دیں, اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا یہ منافقت دیکھیں جو ہوئی ہے میرے سے اور پاکستان سے. آئین کے اندر بڑا واضح تھا کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں, کوئی پاکستان کا قانون دان, لائر, جج سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جیسی اسمبلی آپ کی ڈیزالو ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. ایک پاکستان کے وکیل نے اس کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی. ایک کسی سپریم کورٹ کے جج 15 کے 15 جج کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے, کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ, کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کون سی حکومت آئے گی. یہ میرا بنیادی حق ہے, سب سے باقی حقوق میں سے نمبر 1 پہ یہ ہے. تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹس تحلیل کی تو میں پہلے اس سے پہلے ذرا یہ ان کے کامنٹ سن لیں آپ, کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے طنز کیا کہ اگر الیکشنز چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزالو کر دیں. تو یہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیں خود ہی کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں, آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا, ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی, پنجاب اسمبلی, کشمیر کی اسمبلی, گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں, آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت, توڑیں پنجاب کی اسمبلی, توڑیں جی بی کی اسمبلی, توڑیں اے جے کے کی اسمبلی, ختم بات. تو توڑیں اوکے اچھا جی. تو یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تب تھا جب ہم نے اپنی اسمبلیز تحلیل نہیں کی تھی. جب اسمبلیز تحلیل کی تو کیا ہوا, ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں. سب نے مل کے شور مچا دیا الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بدیانتداری کی, جو اس نے بے ایمانی کی, کہ اس نے دونوں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل الرحمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخوا میں, اور پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت لے آیا. یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد
वो हुकूमतें, ये जो केयर टेकर है, इसका काम था इलेक्शन करवाना। वो केयर टेकर इलेक्शन की बात ना करें। हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वाहिद इदारा का काम है कि तशरीह करे आइन की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 अप्रैल को कि जनाब पंजाब की हुकूमत, पंजाब में इलेक्शन होंगे 14 मई को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने जिस दिन तैयारी करनी, हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस करनी थी, तो इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने, जो जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो दफा 144 लगाए, जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर दिए। तो उधर से नीयत नजर आ गई कि ये तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। तो उसके बाद ये फिर आगे बात बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ बैठें और आप कोशिश करें कि ये चाह रहे हैं कि एक ही वक्त पे इलेक्शंस हो। तो हमने इनके साथ बैठे, हमने इनके साथ बातचीत शुरू की। हमने क्या कहा, जरा आपको समझ आ जाए कि इनको, हमारे मौक़िफ़ में फर्क क्या था। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर एक इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। इन्होंने आगे से कहा नहीं जी, वो बजट के बाद करेंगे। अब पाकिस्तानियों जरा ये समझने की कोशिश करें, क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि पब्लिक का मैंडेट लेके आए, यानी पब्लिक से वोट लेके आके वो बजट बनाए, या वो हुकूमत बजट बनाए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना है? यही बदनीयती थी। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठी थी 14 मई के इलेक्शन का, ये उससे निकलना चाहते थे। तो इन्होंने हमें कहा कि जी हम पहले बजट पास करेंगे। बदनीयती उधर पता चल गई। हमने इनको वाजे कह दिया। हमने कहा कि देखें, 14 मई से पहले गवर्नमेंट कराएं इकट्ठे इलेक्शंस। अगर आप नहीं करते तो हम फिर अपने जो सुप्रीम कोर्ट कह बैठे पंजाब के इलेक्शन, हम उस पर चलेंगे। मुज़ाकरात हुए, बदनीयत थे, फेल हो गए, और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो बातचीत की है उसमें कोई अकल बनती नहीं है। जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कोई किसी भी, यानी किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसी बातचीत हो सकती नहीं है जो इन्होंने बातें की हैं। अजीब इन्होंने कोई है कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते, पता नहीं पैसे नहीं है, तो पता नहीं हम बजट पास करेंगे, IMF का प्रोग्राम है। IMF का प्रोग्राम है, ये भी सुन लें। ये कह रहे हैं कि तब तक IMF से एग्रीमेंट हो जाएगी। हमें 1 साल पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब IMF से एग्रीमेंट होनी चाहिए, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये 20 में 2022 को इन्होंने हमें कहा था कि अभी हम इसलिए नहीं करवाना चाहते, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि IMF से एग्रीमेंट हो रही है। क्या गारंटी है कि IMF से इस साल ही एग्रीमेंट नहीं होगी? अभी तक तो एग्रीमेंट नहीं हो रही। तो IMF की एग्रीमेंट का बहाना देके हमें कह रहे हैं जो हमारा राइट है, ये याद रखें, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा ये हक है कि जब हमारी असेंबलीज डिसॉल्व हुई 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये से चेंज नहीं हो सकता। बहाने मार रहे हैं IMF के, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी। सो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हमने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह कह दिया कि जी अगर इन्होंने जॉइंट इलेक्शन और 14 मई से पहले गवर्नमेंट्स नहीं अपनी डिसॉल्व करनी, हम अपने पंजाब का इलेक्शन चाहते हैं, और उसके बाद पख्तूनख्वा का, उस पर भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे हैं। क्योंकि वहां भी अब याद रखें, जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, इनकी हैसियत खत्म हो चुकी है। आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 90 दिन के बाद एक केयर टेकर का बैठी रहे, क्योंकि इनके पास तो अब कोई आईनी कानूनी तौर पे तो ये इन दोनों को घर जाना चाहिए, और हम अदालत में जा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये उन्होंने अपने लोग बिठा के, यानी वो लोग जो कि नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में आ गई है, इलेक्शन के जरिए नहीं, सिर्फ अपॉइंट किए गए हैं एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है, नून लीग के साथ और ये PDM के साथ। अब उसकी गवर्नमेंट यहां बैठ के, फजल रहमान की वहां बैठ के KP में, और ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर तक ये बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले तो पंजाब और पख्तूनख्वा के लोगों का ये हक है, जो उनको पाकिस्तान का आईन ये हक देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत होगी, उनके नुमाइंदों के जरिए।
تو 70% پاکستان پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے، یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا پہلے تو یہ گورنمنٹس ختم ہو گئی. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، اور میں اصل چیز پہ آپ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، انہوں نے بہانے مارنے. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں؟ کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے، تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے؟ کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے گورنمنٹ کرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن، جو مہنگائی ہے، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی، جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی، جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی، 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے، تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. آپ اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی 63 روپے. سال پہلے 100 روپیہ، آج 63 روپے. اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے. 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے. یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے. اور اس کے بعد آگے چلیں. جو اب ہمارا مسئلہ کیا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزروز بڑھیں، تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو. تو جب ہمیں انہوں نے گرایا تھا تو ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. یعنی ہمارا جو ریمیٹنسز تھی جو پاکستانی بھیجتے تھے وہ 31 ارب ڈالر تھی، اور جو ایکسپورٹس تھی وہ 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. ایک سال کے بعد یعنی آپ کے پاس ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرضے اپنی قسطیں واپس کریں گے نا. ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اپنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. ایک سال کے اندر ایکسپورٹس جو گری ہیں اور جو ہماری ریمیٹنسز گری ہیں 5 ارب ڈالر کی گری ہیں. ایک سال میں کم ہو گئی ہماری آمدنی قرضہ واپس کرنے میں. جو آئی ایم ایف سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 6 ارب ڈالر. تو ایک سال میں 5 ارب ڈالر تو یہاں کم ہو گئے ہماری آمدنی کے. تو پہلے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے، ہماری انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو ہمارا ریونیو، جو ہم نے ریکارڈ پیسے اکٹھے کیے تھے ٹیکس میں، پچھلے مہینے 100 ارب روپیہ ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے.
यानी आमदनी भी गिर रही है, यानी मुल्क को चलाने के लिए भी आमदनी गिर रही है। जो बाहर से हमारे डॉलर्स आते थे वो भी $5 अरब एक साल में कम हो गए। और आगे गेम प्लान क्या है? मैं फिर से पूछता हूं कि मुझे अगर यही कोई बता दे, अगर ये कहना जी कि हम इसलिए अक्टूबर के लिए तक इंतजार करना चाहते हैं इलेक्शंस का, क्योंकि अक्टूबर तक हमारा ये प्लान है, इससे मुल्क बेहतर हो जाएगा, मैं ये भी उसके लिए भी मानने के लिए तैयार हूं। इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अक्टूबर के लिए। प्लान क्या है? प्लान ये है कि इसको इमरान खान को जेल में डालो या इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। ये लंदन प्लान है, नवाज शरीफ के साथ जो प्लान बना हुआ है। दूसरा प्लान है सख्तियां करो, इनके लोगों को तशद्दुद करो, इनको मारो, इनको जेलों में डालो, इनके ऊपर केसेस करो, ताकि सारा वक्त ये एक अदालत से दूसरी अदालत में जाए। मैं फिर से कहा 145 केसेस किए हुए हैं। और लोगों के, अब अली अमीन को सारा चक्कर लगाया, वहां से शुरू हुआ बखर से, फिर पहुंचा इस्लामाबाद, फिर उसको भेजा शिकारपुर, उधर से भेजा नहीं, उधर से लाहौर भेजा, लाहौर से भेजा शिकारपुर, वहां से आखिर में जाके इस महीने के बाद वो निकला। और मैं अली अमीन खुद बताएगा कि उससे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद क्या किया। मैं चाहता हूं कि उसकी जुबान से आप सुने कि कौन से पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ के तशद्दुद किया जाता है। मैं कल कहूंगा कि वो मीडिया के सामने और बताए उसे इन्होंने लाहौर में किया क्या है, और वो सबको बताएगा कि वो किसके कहने पे ये किया गया था तशद्दुद। वर्कर्स को जेलों में और सारा कुछ, और हर रोज हरासा, जब कुछ होना लगता है पकड़ना शुरू हो जाते हैं, जब कुछ होता है दफा। सो ये कोशिश इनकी सिर्फ ये है, इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि पीटीआई क्रश हो जाए। तब तक किसी ना किसी तरह पार्टी इतनी क्रश हो जाएगी जब वो होगी। और अगर वो 2023 में ना होगी, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझेंगे कि पार्टी बिल्कुल कमजोर हो गई। अब हमने करना क्या? मैं अपनी कौम से ये जो मैं आखिर में आपसे बात करना चाहता, हमने करना क्या? देखिए मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि इलेक्शन, उन्होंने तो अब अगर ये हमारी बातचीत नहीं होनी तो अब इलेक्शन तो 14 मई को है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने। गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहा है। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा है। ये समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है, आइन के ऊपर सारे मुल्क के कानून चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आइन के तौर पे जब फैसला करता है, जब वो नहीं मानती हुकूमत, तो उस मुल्क के अंदर कानून खत्म हो जाता है। कानून खत्म होने का मतलब क्या है? आपके पाकिस्तानियों फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। आगे मैंने आपको बताया हमारे तो कोई बुनियादी हकूक नहीं है। जब मर्जी आ जाए पुलिस, यहां जो मर्जी करे मारे, और पुलिस के पीछे कौन बैठे हैं वो जो मर्जी हुक्म करें। यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ अदलिया खड़ी है रास्ते में। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब ये कि आप मेरे पाकिस्तानियों, आप बिल्कुल, आपका वो जंगल का कानून बन जाएगा यहां। मतलब ये कि जो ताकतवर है वो करना चाहे वो कर सकेगा, आम लोगों के कोई हकूक नहीं होंगे। और यहां इलेक्शंस तब होंगी जब ये रिजल्ट्स समझेंगे कि वो ठीक रिजल्ट्स इनको जिता सकते हैं। यानी गवर्नमेंट आपकी राय से नहीं बनेगी। गवर्नमेंट ये फैसला कब करेंगे? जब भी ये समझेंगे कि ये वो माहौल बना देंगे, या वो इलेक्शन जो भी तैयारी कर लेंगे कि ये जब जीत जाएंगे, जब जीत सकते हैं तब इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज अपील करता हूं कि ये आपके लिए एक फैसला कुन वक्त है। आपको निकलना पड़ेगा। आप अगर निकलेंगे नहीं तो यहां मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां ये मुल्क आपके रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। इस वक्त 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी उम्मीद चली गई है पाकिस्तान से। हमारा जो शौकत खानम स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि कैंसर के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से आपको वो डॉक्टर्स मिलते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया में बड़ी डिमांड है। वो कहीं भी जाएंगे 3-4 गुना ज्यादा तनख्वाह के ऊपर वहां उनको नौकरियां मिल जाती हैं, तो उनको रखना वैसे ही मुश्किल होता है। 10% कंसल्टेंट्स ने कहा या चले गए या वो जाने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद छोड़ बैठे हैं। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आपने बाहर तो नहीं जाना ना, हमने तो यही रहना है। इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए लड़ना है, हमने अपने हकूक के लिए लड़ना है।
ہم نے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے. کل 4 شہروں کے اندر ہم ریلیز کر رہے ہیں. لاہور میں خود نکل رہا ہوں, کل ریلی کروں گا انشاءاللہ. اسلام آباد میں, پنڈی میں اور پشاور میں. لاہور اور پشاور میں اس لیے کیونکہ یہ دونوں کیپٹل ہیں پنجاب کے اور کے پی کے. ہم اس لیے ریلی نکال رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا ہے, یعنی ان کو حکومت اوپر وہ بٹھا دیا ہے جو لوگوں کی منتخب کی ہوئی نہیں ہے, اور یہ اکتوبر تک ان کو بٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ کو نکلنا ہے ریلیز کے اندر, لیکن ہر کوئی ریلی پہ نہیں آ سکتا. تو میں نے ایک اور سارے پاکستان کے لیے اب اپیل کر رہا ہوں. ہم آپ کو پوائنٹس دیں گے سارے پاکستان میں. آپ نے صرف اپنے گھر سے نکل کے 5:30 اور 6:30 کے درمیان, میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں, اور وہ آپ کی یونین کاؤنسل کے اندر ہم ہر جگہ منتخب کر رہے ہیں, آپ نے وہاں نکلنا ہے. 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس ملک کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے, کیونکہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں آئین بھی ختم ہو جائے اور جہاں قانون ختم ہو جائے اور جہاں آپ کا سپریم کورٹ ختم ہو جائے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ نے صرف ایک پیغام دینا ہے اس ملک کے سارے اداروں کو جو خفیہ کام کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے, جو ہینڈلرز ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کو, ان سب کو میسج دینی ہے کہ قوم اس ملک میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ یہاں کہیں کہ جناب ہم گورنمنٹ مانتی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آئین کو نہیں مانتی. قوم کھڑی ہے اس چیف جسٹس کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ کو میں سب آج پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکل کے, ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے سینٹر ہیں, مثلا زمان پاک ہے, یہاں سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نکل کے زمان پاک میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائیں, پلے کارڈ خود لکھ لیں کہ ہم اپنے آئین اور اپنے قانون اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اور ہم 4 ریلیز بھی نکالیں گے, اور انشاءاللہ سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ہے ان کو, یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے, جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں, کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اور یہ میں اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مستقبل داؤ پہ ہے. ہم کوئی سارے باہر نہیں ملک سے جا سکتے, ہم نے یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, ہم نے اپنے حقوق کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے یہیں بیٹھ کے جنگ لڑنی ہے. شکریہ.